Wala kayang karayom dito? Ay, wala. Ay, parang tuturukin ka ng kaunti dyan mamaya. Buyot mo nga. Bag! De pastel. Di pastel. Sí. Estamos maduros. Wow, ganda. Yo que estamos maduros, ¿no? Wow. Para pastel, esto muy bueno. Sibuya, okay. Sibuya. Wow. Wow. Ya estoy con cebolla. Grabe. Ole. Ole. Toma, señor. Coge. Ensalada, sí. Yan mga katropa. Alam nyo kung saan tayo pupunta mga katropa. Ang pulubi ay magpapa bagay yan. Buyot mo nga. Bag! Buyot nga. Masisira agad. Ganyan mo lang. Ay, no. It's not recommended. Don't do that. Bigyan mo sa may tainga. Ah, wow. Dali na. Sa may tainga lang. Mainit. Anong ginagawa sa iyong buhok? Sarap pa yan ang feeling. Ano kaya? First time? Es su primera vez, guapo. La primera vez en la peluquería, lavarse el pelo. Oh. 25 years sa mga bambu ko. Nahigit na. 25. First time ko makapagpaganito. Feeling rich. Ano ba pagawa? Anong gagawin ka sa iyong buhok? Ay, ano nga pagawa? Wala kang alam. Ay, apakalbo na natin. Ano gari? Papalitin. Ano, lalabhan, tapos babawasan, tapos, ano siya, ipaplansya. Oo. Okay na yun. Huwag nang babagsak. Ay, babagsak siya pag pinalansya. Ayun. Oo, parang ganun sa akin. Mahal na sa pag ko. Ay, yung once in a lifetime. Okay lamang yun. Papalambot ito. Ay, saka na yung palambot pag wala ng trabaho. Mahirap po lang yung trabaho. Nakabakasyon? Okay. Wala kayang karayom dito? Ay, wala. Ay, parang tuturukin ka ng kaunti dyan mamaya. Ay, himatay. Karayom. Ako ba? Lakan-lakan tao, takot sa karayo. Babae ako. Babae ako. Lilipat doon sa ano. Tuturo sa'yo kung saan. First time ko mga katropa. First time talaga sa sarang buhay ko.
pantao ka na. Pantao ka na. Inihaw na yung iyon yan. Dapat pero may naplanta ko yan sa bahay. Ay, masama yung lagi pinaplansya mo. Maplansya na ano? Ang damit? Ang dami. Parece una mujer con bigotes, ¿no? Y barbas. ¿Ves? Masarap kaya, kaka-relax. Matang-kasama naman. Ilang buwan. Ano gusto? Nasaan yung puyod mo? Ayan.
pareho baga. Parang hindi yata. Yung buhok.我的甲板夹子了。上不去，那你不上去，头发又松。Ahora. Ya está. A ver. Ayan, lalagyan pa ng spray. 开了很多视频哎，然后一下子就爆了。 Ano, kontento? Happy. Happy. Gagaling silang gumupit. Ayan, bumata oh. Oh. Pag nakatalikod, bata. Pagkain din nasa lang kwek-kwek yung kwek-kwek fish for Ikea. Bulak-bulaman. Meme, ano to yung iba? Sa labas ka yun. Dalagin din. Bagong kainan dito mga katoko sa Barcelona. Parang Pinas lang. Buko pandan and black bulaman yung adoba. Yan ang ano ito? Kwek-kwek. Kwek-kwek. Ito po. Fishball. Favorite ko yan. Tapos ito fishball. Yan yata yung kulit, balot fishball. Balot kwek-kwek. Street food. Init. Itlog. Mainit ito. Katalong mo sa pagkain. Lasang itlog. Ano kaya? Itlog pugo, no? Pudok na sila. Ako doon. Wala pa pong baseball. Pagkain Pinoy mga katropa.
fishball. Fishball. Salsa. Let's go, mga katropa, let's go. Oh, let's go. Uy! Sacamos todo o qué? Claro. Sí. Zanahoria, bastante. Más zanahoria. Hola. Está contento, Sí. Más. Toma. Oh, patata. Oh, sibuya. Oh. Aquí. Vamos aquí. Oh, Ya está. Tía. Mira. Sí, ¿no? Ya está todo. Sí, abajo hay más. Pero está Sí. mojado todo. Miramos. Hermano, bro. ¿Ah? Tomate. Ah, tomate. Ah, makuan ano? Luego. Sí, más tarde. Más tarde. Más tarde. Ay. Dami nito. Marami. Empezamos. Okay. Ahí estamos, ¿no? Mira, aquí hay patata. Uy, sibuya. Toma, sibuya. Yao. Uno. Uy, demasiado, Sí. Sibuya. Demasiado. Este, muy bueno. Ay, sibuyas. Siempre. Tira lang. Toma. Abre bolsa. Tira, pre. Tama na. O, tama na. Más. Toma. Hay mucha, mira, sí hay mucha. Más. Mabigat. Si pesa mucho. Ah, ya. Vale. Me gustaría, pero pesa mucho. Oh, zanahorias. Señor. Vale. Ya tengo, mira. Vale. ¿Ah? Es para él, a él. Coge. A él. ¿Cómo se llama? El mío último. Estoy contento con esto. Ya está. ¿Estás contento? Sí. Voy a traer más. Ostras. Ang dami. Grabe. Ang dami niya, ma. Maganda ang items, ha? Maganda labang ngayon, pre. Oo, maganda items. Oo, maganda. Uy, sabi. Uy, kailangan probinsya rin natin ang ayos ito mga tropa. Oh, otra vez plátano. Uy, grabe, oh. Agu. Para como se pastel. Y pastel. Sí. Estamos maduros. Wow, ang ganda. Yo que estamos maduros, ¿no? Ah, no, Wow. te gusta. Para pastel, Otra vez esto muy bueno. Sibuya, okay. Oh, sibuya. ya Wow. Wow. Ya estoy con sibuya. Grabe. Ole. Espera. Toma, señor. Coge. No quiero más cebolla. Sí, pesa mucho. Suko sila. Ang katropa, suko. May kotse tayo eh. Ayun lang. Ayan, no? El Uy, tema. He pescado. sí. ¿No te gusta? Wow. Dame no gusta. Pre, Wow. pescado. Sa'yo na. Tingko. Oo. At least magaan yan. May bagay. Uy. Yo lo bueno para mis amigos, tú. Sí. Lo bueno para mis amigos. Masya. Grabe, abo. Pre, ako dyan ako. Vale, sí. Luego voy. Sí, vale, gracias. Oh, grabe. Kalabasin. Ya está dos piezas. Uy, wala na to. Ito. Vaya. Es todo bueno. Todo bien, Todo. ¿Ves? Esto. Ah. A la bolsa. A la bolsa. Bolsa. Todo. Shoot. Shoot yan. Shoot yan. Shoot yan. Katropa. Demasiado ensalada, pre. Wah. Ay. Espinacas. Juga. Ah, grabe mga katropa dito. Talaga naman. Grabe. Kita nyo yan mga katropa. Sa ganda naman. Sa gaganda. Presko. Walang panapon eh. O, kita nyo mga katropa. Lagi side. Sa ganda. O, di ba ga? Isang ka pa.
Ano ito? Wow, aho. Ito, bawang ng katropa. Bawang presko. Bawang presko. Bawang presko. Bawang presko. Uy, ito, masarap to. Yung pa, sili. Ala, shoot na shoot yan. Yun o. Melon, sudah. Melon. Si Stawian, klaro. Ano? No, ang dami saging. Dami nito. Dumasyaw. Esto. Pero espinakas. Pre, ayaw mo na espinakas. Espinakas eh. Lihat mo, pre. Si espinakas. Si espinaka para ensalada también. Wala na, pre. Tapok na ito. Wala na, no? Ano ba yan? Wala na. Tapok na. Si espinacas. Este super bien. Sí. ¿Ves? Sí. Este señor con balatong ¿cómo se llama esto? Lentejas. Lentejas. Sí, muy bueno para lentejas esto. Canónigos. Para ensalada, sí. ¿Ves? Rúcula. ¿Ves? Canónigos. Para ensalada. Sí, esto. Este burrata. Burrata. Sí, este burrata. Ako expert na. Expert na. Ay, saka bukas. 17. Pwede pa yan Pwede pa yan. Sa trabaho ko nga yan eh. Pwede pa eh. Ayos, kuhala ko ng ilan. Kuhala ko ng ilan ito. Okay na tayo dito. Happy na tayo dito mga tropa. Ayun lang. Okay na pre. Plátano. Hostia. Pre, marami Es ito. que muy blando. Muy maduro eh. Para pastel. Sí, de verdad, para pastel. Hola, Jake. Estaba, tío. Grabe oh. Pang cake. Yung dinadalhan ko yung nagagawa ng cake. Si, ang dami. Grabe oh. Bale, tingnan natin mamaya. Oo nga eh. Wala eh. Napupulot lang sa amin. Sa nalangawin. Kaya nga. Yung dinadalhan ko nito, nagagawa ng cake. Kaso ang bigat sobra. Di pa naman gano'n. Pwede na itong ibabaw. Tama na itong isa. Mabibigatan ako sobra. Bagay, bibigitan na eh. Pero sayang no? Grabe. Lalapog lang sa inyo ano niya. Ay, wala. Wala talaga. Vamos. Mañana más. Bueno, señores. Fíjate. Ya lo pongo yo. Yo siempre me quedo hasta que se van. Vale. Oh, Ay, mama. Singkamas? Naalala ko din singkamas. kagaganda. Naalala ko din singkamas eh. Ay, Talong. ay, press na press. Sila. Mapatakpal mo nga doon na yan. So, magsalang-sanda. Yan o. Mama, ay, sibuyas. Asus. Ang masarap na sibuyas. Oh, matamis. Hindi ito matapang. Ay, grabe naman yan. Bahala na kayo mga katropa. Maghanap kayo kung saan nyo to, kung saan ko ito na-dumpster. Dulo na kain kayo pagka ng padron. Ano yan? Padron, yung siling maliliit. Hindi na kain kayo na rin. Uboy siya. Sarap yan. Papakain Ay, mo. birthday. Yes, pinipirito lang. Ang dami mga katropa. Oh. Grabe na. Sana yung itlog lang din. Yan, itlog. Kailan ka expert? Hindi ko matingnan ito eh. Tabulay, tabkal. Ay, September 8? O, hindi ka samahan nung nasa bahay. September 8 pa ang itlog. Ang layo pa. Mama, itlog. Kalahating buwan pa eh. Yan yung naring itlog. Ano pa Tatlong buwan pa. Right? September 8 oh. Bakit? Tinapon na ka. Tatlong linggo pa. Sus. Ayun. Yung kakisig naman mga Ang katropa. dami na sibuyas parang singkamas. Kaya Ano, latag pa? Hindi, mama, kasi na ho. Okay naman na yan. Ayos na ho. dami. Yan, ano sabi ko? Yung sili. Ito yung aho.
Ano yan? Aho tierno. Aho. Ahong sariwa. Oo. Masarap yung Masarap pang... sinigang na isda. Ayun nga. Mga sibuyas pa. Ay, sibuyas naman. Ay, grabe. Oh, akala ko yun. Mm. Akala ko pag summer eh, Walang jackpot. Ang dami. Oh. Mama, aho. Sibuyas. Ang dami. Papasyunin ko si ano. Ang gaganda. Kinasama yung kaibigan. Ay, maganda pala. Ah, marami pala yun. Yung isa. Ala. Ganda rin sa bahay. Bahay. Hindi naman kaintindihan. Bakit mo pa pala din yan? Wala ko ito. Oh, ito nyo naman ang sibuyas. Oh. Atak mo na ba? Ha? Ay, magugulo. Ito din ang kaunti yan. Ay, ako nga eh. Galing sa trabaho. Pinaktak na. Oh. Ay, masarap po yung siling Bombay ba yan? Sili. Ah, yun. Sibuyas. Nung ka nakakain pa, pagkala Ang dami. Kita niyo yung mga katropa. Sige, paayuda yan. Pang 3 pamilya na. Pang 3 pamilya na. Dito na ako pala at Ay, puro goods eh. Very good. Paluto sa sibuyas, adobong sibuyas. Hindi, lagyan niyo asukal. Karamelisado. Karami Masarap. Kahit palaman yun sa tinapay, pwede. Ayos. Tapos mahina lang apoy. Natuloy kayong papunta sa Montserrat. Ayun. Ayun mga katropa. See you next time.